नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहादीस के मुताबिक मैंने आपको बताना है कि दो ऐसे भी जहन्नमी होंगे जो जन्नत में चले जाएंगे, और एक मोमिन ऐसा होगा जो जहन्नम में जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि दो शख्स होंगे जो जहन्नमी होंगे लेकिन वो जन्नत में जाएंगे। वजह पूछी गई तो आपने बताया वो लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में दोज़ख का फ़ैसला हो जाएगा और अल्लाह ताला उनको कहेगा कि जहन्नम में चले जाओ। एक शख्स भागता हुआ जाएगा जहन्नम की तरफ और दूसरा शख्स आहिस्ता आहिस्ता जाएगा और बार बार पीछे मुड़ के अपने रब्बे जुल जलाल को देखेगा। थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला उन दोनों को बुला लेगा और कहेगा कि ये क्या माजरा है। लोग तो डरते हैं जहन्नम में जाने के लिए और जाते नहीं हैं, इसीलिए फरिश्ते उनको गुर्स मार मार कर जहन्नम के अंदर धकेलते हैं। लेकिन जब तुम्हें कहा है कि जहन्नम में चले जाओ तो तुम भागने लग गए और भाग के जहन्नम में जा रहे हो। इसकी क्या वजह है? तो वो दोज़खी कहेगा, या अल्लाह, मुझे अपने तमाम गुनाहों का पता है। जब मैं दुनिया में था तो मैंने तेरा कोई कहना नहीं माना, इसलिए आज मुझे हुआ कि कम से कम आज तो मैं अपने रब की बात मान लूँ। तो जैसे ही अल्लाह पाक आपने मुझे हुक्म दिया कि जाओ जहन्नम में चले जाओ, तो मैं भाग कर जहन्नम में जाने लग गया। वो दूसरा शख्स जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और बार बार पीछे मुड़ के अल्लाह ताला को देख रहा था, अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, तुम्हें क्या हुआ? तुम पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे थे और इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहे थे? तो वो शख्स कहेगा, या अल्लाह, मैंने सुना था कि तेरी रहमत बड़ी वसी है। तेरी रहमतों की वजह से मैं तेरी तरफ देख रहा था कि शायद तेरा रहमत का दरिया जोश में आ जाए और तुझे मुझ पर तरस आ जाए, तो मुझे कह दे, ए मेरे बंदे तो वापस आ जा। मेरे माफ़ करने से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जा, मैंने तुझे माफ़ किया। इस वजह से मैं बार बार मुड़ मुड़ के तुझे देख रहा था कि शायद तू मुझे पीछे से आवाज़ लगा दे और मुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत में जाने का हुक्म कर दे। अल्लाह ताला फिर उन दोनों को ही हुक्म दे देंगे और कह देंगे, जाओ तुम दोनों जन्नत में चले जाओ। इसी तरह एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा मोमिन भी होगा जो जहन्नम में जाएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, एक ऐसा मोमिन होगा जो जहन्नम में जाएगा। वो इसलिए कि था तो वो मोमिन लेकिन बहुत ज़्यादा गुनाह करता था और अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करता था। अल्लाह ताला ने उसको दोज़ख की घाटियों में से एक घाटी में डाल देना है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दोज़ख की घाटी में 1000 साल तक रहेगा और वहाँ पर वो या हन्नानु या मन्नानु पढ़ता रहेगा। ये दोनों अल्लाह ताला के नाम हैं, या हन्नानु या मन्नानु। तो एक दिन वो इतनी ऊंची आवाज़ से या हन्नानु या मन्नानु कहेगा कि जहन्नम के करीब से गुज़रते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसकी आवाज़ सुन लेंगे। जिब्राईल हैरान होंगे कि दोज़ख में से तो सिर्फ रोने की आवाज़ें आती हैं, लोग बहुत ऊंची आवाज़ से रोते होंगे। और अहादीस मुबारका में पता चलता है कि जैसे गधा बोलता है, जो गधे की आवाज़ है, इस तरीके की आवाज़ लोगों के गलों से निकलेगी। ऊंची आवाज़ से रोने की वजह से उनकी आवाज़ें और गले जो हैं उन इतने ख़राब हो जाएंगे कि जैसे गधा बोलता है इसी तरह इंसान की आवाज़ निकलेगी। इसीलिए जब गधा बोलता है तो अहादीस मुबारका में पता चलता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ना चाहिए और दोज़ख की आग से पनाह मांगनी चाहिए। तो वो लोग, उनके सिर्फ रोने की और चीखने पुकारने की आवाज़ दोज़ख से आएगी। लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे जब वो सुनेंगे या हन्नानु या मन्नानु, दोज़ख में भी कोई कह रहा है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अर्श के पास जाएंगे और वहाँ जाके उन्होंने अल्लाह ताला को सजदा करना है। अल्लाह ताला फिर कहेंगे, जिब्राईल सर उठाओ, बात करो, क्या कहना है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह, मैं आज दोज़ख के करीब से गुज़रा और मैंने सुना कि एक शख्स है जो कि या हन्नानु या मन्नानु कह के तेरे नाम का विर्द कर रहा है
اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ آپ دوزخ کے داروغہ مالک سے کہو کہ وہ شخص جو یا حنانو یا منانو کہہ رہا ہے اس کو دوزخ سے باہر نکالو، اور جبریل آپ اس شخص کو میرے پاس لے آنا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، ایسے ہی مالک داروغہ جو ہے دوزخ کا گارڈ ہے، وہ فرشتہ ہے مالک۔ فرمایا مالک بھی ایسے ہی تمام دوزخیوں کو پہچانتا ہوگا، ان کے ناموں سے، ان کی شکلوں سے مالک کو سب کا پتہ ہوگا۔ جبریل علیہ السلام مالک کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ وہ شخص جو جہنم میں ہے اور یا حنانو یا منانو کی تسبیح کر رہا ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اس کو باہر نکالیں۔ اس شخص کو باہر نکالا جائے گا، اور جبریل علیہ السلام جب اس کو دیکھیں گے تو وہ شخص اس حالت میں ہوگا کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور اس کے پاؤں اس کے سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور جہنم کے سانپ اور بچھو اسے کاٹ رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم جو آ جائے گا تو مالک اس جہنمی کو باہر نکالے گا اور جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دے گا۔ جبرائیل علیہ السلام اس کو عرش کے قریب لے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اے میرے بندے، تو میرا نام کیوں پکار رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگا یا اللہ، میں نے سنا تھا کہ تیرے ان دو ناموں میں بڑی رحمت ہے، جب کوئی بھی بندہ تیرے لیے دو نام لیتا ہے، یا حنانو یا منانو، اے احسان کرنے والے، اے عطا کرنے والے، جب کوئی تجھے یہ کہتا ہے تو تیری رحمت بڑی جوش میں آتی ہے۔ کہنے لگا بے شک مجھے 1000 سال ہو گئے دوزخ میں گئے ہوئے، لیکن پھر بھی میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میں اب بھی تیری رحمتوں کو پکار رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تیرے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا تجھے میری پہچان کسی نے نہیں کروائی؟ کیا تجھے نیکی کا رستہ کسی نے نہیں بتایا تھا؟ تو نے میرے حکم کیوں نہیں مانے؟ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ، تیرے نبی بھی میرے پاس آئے، تیرا پیغام بھی میرے پاس آیا، تیری پہچان مجھے کروا دی گئی، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بہت گناہ کیے اور تیرے نبیوں کی نافرمانی کی، میں نے تیری کتاب کا حکم نہیں مانا، لیکن سب کچھ میں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اور اسی لیے یا حنانو یا منانو میں نے پکارنا چھوڑا نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں مل چکی، اور جب تم میرا نام پکار رہے ہو اور میری رحمت کو آواز دے رہے ہو تو میں تجھے اپنی رحمتوں کے ساتھ معاف کرتا ہوں، اور جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے حقداروں میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔